kemuliaan, salawat serta salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa kabar gembira kepada umatnya. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يتغشاكم برحمته ويفيض عليكم منه عز وجل بالسكينة وتحضر مجمعكم الملائكة وتجل هذا الجمع الكبير وهذا الجمع المبارك حتى تصعد إلى السماء فيسألها ربها سبحانه وتعالى عن مجمعكم وعن غيره من المجامع المجتمعين على ذكر الله تعالى. Ketahuilah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang direbutkan, yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah, sampai mereka ditanya oleh Allah, apa tugas kalian, apa yang kalian temukan di atas dunia ini, yaitu mereka mencari majelis-majelis ini. Rahmatullahi khatilah alaikum. Rahmatnya Allah sangat luas untuk kalian. Sakinah nazilah alaikum. Ketenangan hati akan kalian dapatkan di majelis ini. Maghfirah minar Rabbi halah bikum. Pengampunan dari Allah akan kalian dapatkan di majelis ini. Salawat minallahi tataghasyakum bi barakati salati ala nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kalian akan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومنكم من لا يرجع من هذا المجلس إلى بيته إلا وقد كتب في السعادة. Kalian tidaklah akan pulang di majelis ini melainkan kalian akan ditulis sebagai orang yang beruntung. Dan ini tidak akan diragukan majelis semacam ini selama-lamanya. Ini adalah majelis yang mulia. Ini adalah majelis yang baik karena dalamnya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah majelis yang diagungkan orang yang hadir di sini oleh Allah dan Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Wa idza ma sami'na al-mawa'id wa idza ma sami'na at-tawjihat min al-ulama wa ad-du'a akhadna biha. Jikalau kita mendengar nasihat, kita mendengar daripada nasihat ulama, maka kita ambil dengan hati yang tulus. Alladhi ya'khudh bin nasihah huwa al-mustafid. Orang yang mengambil nasihat adalah orang yang pintar dalam mencari faedah. Orang yang senang mengambil nasihat adalah orang yang hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senang mendengar nasihat adalah orang yang hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir senang mendengar nasihat, maka Allah akan mudahkan segala kesusahannya. Karena nasihat itu adalah poin penting daripada majelis-majelis yang kita hadiri. Itu yang penting adalah nasihat. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون معه. Dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعندما يرجعون إلى بيوتهم تسألهم زوجاتهم ماذا قال لكم رسول الله اليوم. Ketika para sahabat pulang ke rumah, para istrinya bertanya kepada sahabat tersebut, wahai suamiku, apa yang kau dapatkan daripada nasihat Rasulullah? أخبروا زوجاتهم بشيء من الخير أو الأذكار أو الأدعية أو التوجيهات في أمر عملنا بذلك وحرصنا على فعله. Jika Rasulullah mengabarkan, memberitahu sebuah amalan, zikir ataupun nasihat, maka sahabat ini pulang bertemu istrinya dan dia sampaikan amalan, zikir, doa dari Rasulullah, lalu mereka satu rumah mengamalkannya. Dan ini adalah sifat orang yang beriman. Karena mereka mengharap pengharapan yang besar oleh Allah dan nilai yang indah nanti di akhirat. Yang mereka inginkan adalah pahala sebagaimana ahlus sadiqin di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala itu. Yaum alladhi raja'a Abu Salamah alaihi ridwanullahi ta'ala min majlisi Rasulillah. Ketika Abu Salamah pernah pulang dia dari majelis Rasulullah. Sa'alathu zawjatu Ummu Salamah, "Madza qala lakum al-yawm Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Ummu Salamah bertanya, "Wahai suamiku, apa yang kemarin dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Al-yawm akhbarana Rasulullah ala anna man asabathu musibah
فليقول الحمد لله. إذا أصابته مصيبة يقول الحمد لله اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. Lalu kata Abu Salamah tadi di majelis, Rasulullah menyampaikan bersabda, siapa orang yang ditimpa musibah hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, dan jauhkanlah kami dari musibah yang lain, dan gantikanlah daripada bala ini dengan kenikmatan. حفظت سلمة هذا الدعاء النبوي. Lalu Ummu Salamah menghafal doa ini. وبعد ذلك خرج أبو سلمة في غزوة أحد ومات شهيدا. Lalu Abu Salamah pergi perang, lalu dia wafat dalam keadaan syahid. ولما مات أبو سلمة شهيدا وأخبروها قالت الحمد لله اللهم أجرني في مصيبتي وآجرني خيرا منها. Ketika mengetahui, dikabarkan bahwa wahai Ummu Salamah, suami engkau telah wafat di peperangan dalam keadaan syahid, lalu Ummu Salamah mengamalkan doa tersebut, alhamdulillah, ya Allah, jauhkan aku dari musibah yang lain dan gantikanlah musibah itu dengan nikmat yang banyak. Rasulullah akhbarahum anna man qala hadha ad-du'a ajarahu Allah, athabahu Allah ala musibatihi wa akhlafu khair mimma akhadha minhu wa mimma waqa'a fihi. Apa faedahnya kata Rasulullah bagi orang baca doa tersebut? Kata Rasulullah, siapa orang yang dapat musibah lalu dia membaca doa tadi, maka Allah gantikan kesusahannya dengan kenikmatan yang lebih indah, dan Allah berikan dia pahala yang besar. Ummu Salamah لما جاءت بهذا الدعاء في نفسها تقول الله يجرني على مصيبتي لكن من يخلفني خير من أبي سلمة هذا زوجي الرجل الصالح الذي هاجر معي. Kata Ummu Salamah ketika berdoa itu saat suaminya wafat, aku telah berdoa ini, mungkinkah Allah akan menggantikan sosok suamiku yang kucintai itu Abu Salamah dengan gantian yang lebih baik? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? وما هي إلا أيام وإذا بطارق يطرق بابها وإذا به رسول من رسول الله يخطبها لرسول الله. Allah. Suatu saat ada orang yang mengetuk pintunya, dan ketika dibuka ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetuk, lalu Rasulullah melamar daripada Ummu Salamah. Rasulullah يطلبها أن تكون زوجة له. Dan lalu Ummu Salamah menjadi istri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. تكون أم المؤمنين. Lalu dia menjadi Ummul Mukminin. ولتدخل الجنة من أوسع أبوابها. Dan dia memasuki surga dari pintu yang mana dia inginkan. ولتحظى بفضل الله العظيم. Dan dia mendapatkan daripada fadlullah yang sangat luas. اعتذرت أم سلمة وقالت للرسول أنا امرأة كبيرة. Lalu Ummu Salamah minta izin, ya Rasulullah, aku adalah perempuan yang sudah tua. وأنا عندي أولاد كثير أخشى لو أني قمت حق أولادي أن أقصر بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya sudah tua, anak saya banyak, wahai Rasulullah, takutnya jikalau saya mengurus anak, akhirnya saya tidak memperhatikan engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والأمر الثالث قالت أنا امرأة عندي حدة في الطبع، حارة في الطبع، أخشى أني أقول كلمة أو أفعل شيء مع رسول الله فيغضب الله عليه. Dan yang saya takutkan, kata Ummu Salamah, jikalau saya jadi istrimu adalah suatu saat aku akan menjawab dengan mulutku ini sehingga membuat Allah Ta'ala marah, itu yang aku takutkan. Ummu Salamah ta'tadiru ila Rasulillah an takun zawjati Rasulillah. Ummu Salamah ini beliau sudah mengatakan bahwa beliau takut untuk jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ila Rasulillah wa akhbara anna Ummu Salamah ta'tadir ya Rasulullah min zawaj. Lalu disampaikan bahwa Ummu Salamah takut untuk bisa dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqulu anna kabira qala Rasulullah qad tadanaha bi sinniha hada. Aku tua, kata Ummu Salamah. Lalu kata Rasulullah, jangan memikirkan itu. Rasulullah tidak perlu dengan sin kabir, umur yang tua. الثانية قالت تقول أن عندها أولاد كثير وتخشى أنها تعمل مع أولادها وتقصر بحقك. قال أولادها أولادي. Jikalau
Ummu Salamah takut karena anaknya banyak. Ketahuilah kata Rasulullah, anaknya Ummu Salamah adalah anakku. وأما حدة الطبع قال فسأسأل الله أن يخفف عليها منه. Adapun kamu takut mulutmu takut mengucapkan hal yang tidak baik, maka aku akan meminta kepada Allah agar mulutmu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. قبلت أم سلمة أن تكون زوجة لرسول الله. Maka menjadilah Ummu Salamah menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah min Abi Salamah bi Rasulillah. Allah menggantikan daripada istri Ummu Salamah yang awalnya Abu Salamah menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كل واحد منا ما استفاد من العلم وعمل به يكرمه الله بخير كثير. Kalau kita menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, lalu kita mengamalkannya, maka Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan di dunia dan di akhirat. ولهذا نفيدكم بهذا المجلس بدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu kita duduk di majelis ini daripada berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح وأمسى فقال رضيت بالله ربا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang di pagi hari dan sore hari membaca raditu billahi rabba وبالإسلام دينا wa bil islami dina وبمحمد رسولا ونبيا ورسولا. dan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحق على الله أن يرضيه. Maka siapa yang baca doa tersebut, maka dia wajib mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa أن taala. يحققه الله عز وجل بهذه الصفة في قلبه حتى يرضى عن ربه وعن نبيه ويفرح بدينه الذي هو دين الإسلام. Siapa orang yang melazimkan membaca ini, maka Allah jadikan hatinya isinya hanya Allah, hanya Rasulullah, dan dia sangat cinta dengan Islam. كل واحد منكم رجالا ونساء يقولها 3 مرات إن أصبح وإن أمسى. Maka aku serukan kepada kalian baik laki-laki atau wanita, bacalah doa ini di pagi hari dan di sore hari. وأجزناكم فيها كما أجازنا شيوخنا. Dan aku ijazahkan doa tersebut sebagaimana guru kami menijazahkannya. ونقولها الآن نحن وإياكم جميعا Dan sekarang kita ucapkan bersama-sama 3 مرات. 3 kali. رضيت بالله ربا Raditu billahi rabban وبالإسلام دينا wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. رضيت بالله ربا Raditu billahi rabban وبالإسلام دينا wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. رضيت بالله ربا Raditu billahi rabban وبالإسلام دينا wa bil islami dinan وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. إن أصبح الواحد منا وهو ضيق في صدره إذا قالها يفرج الله عنه ويشرح الله صدره. Siapa orang yang ada di hatinya kesusahan di pagi hari, maka bacalah doa ini, pasti Allah akan lapangkan hati kita dan membuat kita gembira. لكن يقولها وهو مذعن لله بقلبه ولسانه. Akan tetapi ucapkanlah ini bukan hanya dengan mulut, akan tetapi juga dengan hati kita yang tulus. نحن نحتاج إلى أن نذكر الله بألسنتنا وبقلوبنا. Kita perlu jika berzikir kepada Allah yaitu menggunakan lisan, begitu juga menggunakan hati. لأن نحن نسأل من الله الذي بيده كل شيء. Karena kita memohon kepada Allah yang mana segala sesuatu adalah milik Allah. والذي بيده التدبير لكل أمر. Karena dengan kuasa Allah lah semua yang ada di muka bumi. الفعال لما يريد. Allah yang melakukan apa saja. الذي خلقنا والذي يدبر أمرنا في حياتنا. Allah yang menciptakan kita dan yang mengurus, memperhatikan seluruh kehidupan kita. اقرأ باب ربك واسأله دائما أيها المؤمن وأيها المؤمنة. Wahai mukmin mukminat, ketuklah pintu Allah dan mintalah kepada Allah di setiap hari kalian. رسول الله صلى الله عليه وسلم Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قال له كفار مكة orang kafir dari Mekah berkata, انسب لنا ربك يا محمد.
Tunjukkan kepada kami Tuhanmu wahai Muhammad. فأنزل الله على سيدنا محمد سورة الإخلاص. Maka Allah turunkan kepada Nabi Muhammad wahyu berupa surah Al-Ikhlas. قل هو الله أحد. Katakanlah Allah itu Maha Esa, الله الصمد. Allah yang Maha mengetahui segalanya. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sekutu oleh Allah Subhanahu wa taala. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أيكم يقرأ لي ثلث القرآن وهو جالس عندي في لحظة من وقت. Kata Rasulullah pada sahabatnya, siapa yang kalian duduk denganku bisa memahami daripada sepertiga Al-Quran? توقف الصحابة من يقرأ ثلث القرآن في وقت يسير وهو جالس عند رسول الله. Siapa yang bisa membaca Al-Quran, separuh Al-Quran ketika di hadapan Rasulullah dengan waktu yang sedikit? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. Kata Rasulullah, ketahuilah, satu kali membaca Qul Huwallahu Ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran atau 10 juz. كان واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka ada daripada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إذا صلى بالناس إماما يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ثم سورة بعد الفاتحة ثم يقرأ بقل هو الله أحد. ada salah satu sahabat Nabi setiap kali sholat, jikalau dia jadi imam sholat yang jelas ayat Al-Qurannya, setelah baca Al-Fatihah dia pasti baca Qul Huwallahu Ahad. وكلما قرأ الفاتحة وقرأ سورة بعد الفاتحة يقرأ بعد السورة كذلك قل هو الله أحد. Begitu juga setelah Al-Fatihah beliau baca Qul Huwallahu Ahad, atau setelah surah lain beliau pasti akan mengakhirnya dengan Qul Huwallahu Ahad. الصحابة اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lalu sebagian sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قالوا له يا رسول الله هذا في كل ركعة يقرأ بقل هو الله أحد. Ya Rasulullah, ini salah satu teman kita ini jadi imam setelah baca Fatihah pasti baca Qul Huwallahu Ahad terus. قال لهم رسول الله اذهبوا إليه واسألوه لماذا تقرأ بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. Lalu kata Rasulullah, coba kalian datangi dia itu, lalu tanya kepada dia, kenapa dia setelah Al-Fatihah membaca Qul Huwallahu Ahad terus? فلما سألوه قال لهم إنها صفة ربي فأجدني أحد. Ketika ditanya dia menjawab, ketahuilah sesungguhnya Qul Huwallahu Ahad itu ada sifatnya Allah dan aku sangat cinta dengan Allah. فجاءوا وأخبروا رسول الله قالوا يا رسول الله يقول أن سورة الإخلاص صفة الله فهو يحب صفة الله ويحب هذه السورة ودائما يكرر. Lalu disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya sahabat itu dia adalah senang dengan sifatnya Allah karena di dalam surat Al-Ikhlas ada sifat Allah, dan dia senang dengan surat Al-Ikhlas karena di situ mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. فقال لهم رسول الله اذهبوا واخبروه إن الله يحبه بحبه سورة الإخلاص. Wahai sahabatku, datangi orang yang tadi dan katakan kepada dia, berkat dia cinta dengan surat Al-Ikhlas, Allah menjadi cinta dengan dia. ونحن إذا كررنا سورة الإخلاص يحبون الله. Dan kita, jikalau kita senang mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, maka Allah akan cinta dengan kita. سورة الإخلاص قل هو الله أحد. Surat Ikhlas adalah Qul Huwallahu Ahad. الله اسم دال على ذات الله. Allah adalah sebuah nama yang menunjukkan atas zat Allah. وفرق بين واحد وبين أحد. Dan ada beda daripada wahid dan ahad. نحن عندما نقول واحد يعني قبله صفر وبعده اثنين وثلاثة، وعندما نقول واحد الواحد هذا له نصف وله ربع وله ثلث وله خمس. Jikalau kita mengatakan wahid berarti satu, sebelum satu itu ada angka 0, atau bisa jadi bisa sulus, rubu, sepertiga, seperdua, itu berbilang namanya jikalau wahid. لكن عندما نقول أحد ليس قبله صفر ولا ينقسم ولا بعده أعداد، أحد فقط. Tapi jikalau kita mengatakan ahad, yaitu esa, maka tidak ada bilangan sebelumnya dan setelahnya, melainkan hanya ahad. لم يلد ولم يولد. Allah tidak melahirkan dan dilahirkan. إذن هو أحد.
Allah Maha Esa. الله الصمد. Allah Maha mengetahui segalanya. ما معنى الصمد؟ Apa itu makna somad? الذي يصمد أي يقصد. Allah yang menuju, Allah yang mengatur. ماذا عندك؟ ماذا تريد؟ في أي أمر قل يا الله. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian hendaki, maka katakan ya Allah. الله إذا طلبته يقول لك لبيك يا عبد. Jikalau kalian mengatakan Allah, maka Allah menjawab, apa wahai hambaku? لا أحد يجيبك في كل أمر ويرضى عنك ويرضى منك أن تسأله دائما إلا الله. Tidak ada yang merasa senang atau gembira jikalau engkau minta terus setiap hari. Yang senang hanya Allah yang senang diminta. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah bersabda, إن الله يحب الملحين في الدعاء. sesungguhnya Allah senang dengan orang yang sering berdoa kepada Allah. الملحين الذين يكثرون في الدعاء من الله والطلب والسؤال. Yang dimaksud adalah orang yang dia memperbanyak dikit-dikit berdoa, selalu berdoa kepada Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي اكثروا من السؤال لله عز وجل. Perbanyaklah minta kepada Allah. الله يغضب إن تركت سؤاله. Allah akan marah jikalau engkau meninggalkan berdoa kepada Allah. وبني آدم حين يسأل يغضب. Adapun manusia, jikalau setiap hari dimintai, makanya marah. حتى لو أبوك أو أمك. Walaupun ayahmu atau ibumu, setiap hari dimintai sarik sedih. تسأله مرة مرتين آخر ما تقول يتكلم عليك أو يعرض عنك. Sekali dua kali mungkin dikasih, akan tetapi jikalau setiap hari nggak mungkin dikasih. حتى الزوجة إذا سألت زوجها مرة ومرتين يخبط. Walaupun seorang istri amun saban hari minta ke laki mau. والزوج إذا سأل زوجته مرة ومرتين يخبط كذلك. Begitu juga sebaliknya, kalau setiap hari dimintai maka pasti. لكن الله إذا لم نسأله يغضب. Akan tetapi jikalau kita tidak minta, Allah marah. لأن الله كريم. Karena Allah Maha Dermawan. يعطي عطاء كثيرا بغير كذا. Pemberian Allah tanpa batas. بكم خلقنا؟ احنا خلقنا الله من العدم، بكم نقدر هذا؟ Dengan berapa banyak sudah daripada ciptaan Allah. خلقك الله وهداك للإسلام. Allah menciptakan kalian dan Allah memberikan hidayah keislaman kepada kalian. وجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Dan yang terpenting, kalian semua dijadikan umatnya Nabi Muhammad. أنت يا مؤمن يا مؤمنة مقامك عند الله عظيم. Ketahuilah kalian semua yang hadir, kedudukan kalian di sisi Allah sangat agung. بكم تقدر هذه النعمة؟ Dengan berapa kalian bisa ganti ini nikmat yang besar? أهل الكفر لو ورثوا الدنيا بما فيها من غير لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تنفعهم. Ahlul kufar, orang-orang kafir, jikalau diberikan oleh Allah dunia dan seisinya, menjadi orang yang paling kaya di dunia, jikalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada gunanya. وأنت أعطاك الله لا إله إلا الله محمد. Akan tetapi kalian di sini diberikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. وجعلك من أمة محمد بن عبد الله. Dan kalian dijadikan umatnya Nabi Muhammad bin Abdullah. أكرمك الله بالصلاة. Allah telah memuliakan kita dengan adanya salat. أكرمك الله بالزكاة. Allah memuliakan kita dengan adanya zakat. أكرمك الله بالصوم. Allah memuliakan kita dengan adanya puasa. أكرمك الله بحج بيت الله الحرام. Allah memuliakan kita dengan adanya Baitullahil Haram. أكرمك الله ببر الوالدين. Allah memuliakan kita dengan sebab bakti kepada kedua orang tua. أكرمك الله بصلة الأرحام. Allah memuliakan kita jikalau kita menyambung tali silaturahmi. أكرمك الله بمواصلة الجيران. Allah muliakan kita jikalau kita baik dengan tetangga. أكرمك الله بالإسلام الذي هو أخلاق المحبة والرحمة مع جميع المسلمين. Allah muliakan kita dengan Islam, yaitu kita diajarkan akhlak dan saling cinta terhadap orang muslim. وأخلاق عظيمة في الإسلام لا توجد إلا في الإسلام.
Akhlak yang indah tidak akan didapat di selain agama Islam. وآداب عظيمة في الإسلام لا توجد إلا في الإسلام. Adab yang indah tidak akan didapatkan kecuali di dalam Islam. هذا كنز عظيم لكم أنتم معشر الأمة المحمدية. Inilah pemberian Allah yang sangat agung kepada kalian wahai umat Nabi. في هذا المجلس نحن نتعرف عليها. Di majelis semacam inilah kita saling mengenal. نقول أن في الصلاة فوائد عظيمة. Kita mengatakan di dalam sholat itu adalah faedah yang sangat banyak. أنت في الصلاة تقوم وتجلس وتركع وتسجد. Engkau di dalam sholat ruku, sujud, dan duduk dan berdiri. أنت في الصلاة تختلي عن جميع الخلق مع الله جل جلاله. Engkau di dalam sholat cuma engkau berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. أنت في صلاتك تقرأ باب الله وتدخل إلى حضرة الله في أي وقت بغير استئذان. Ketika engkau sholat maka engkau sudah mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah membuka pintu. لو تريد أن تدخل على مسؤول في هذه البلاد وإلا في بنجرماسين وإلا في جاكرتا لوجدت حارسا ولوجدت هناك من يمنعك، لكن في أي وقت في ليل أو نهار قم وتوضأ وادخل إلى حضرة الله. Jikalau kita ingin keluar kota ataupun naik pesawat dan lainnya, kita akan dicegat mana tiketnya atau kita akan ditanya hal-hal yang lain. Akan tetapi jikalau kita punya kesempatan wudhu, berdiri dan sholat sujud kepada Allah, maka Allah akan bukakan semuanya. أنت تدخل إلى حضرة ملك الملوك Kalian sekarang masuk dalam hadrah ilahiyah الذي أنت راجع إليه وأنت تمتثل بين يديه وتخاطبه وهو ناظر إليك. Kalian sekarang dalam keadaan kembali kepada Allah dan mengharap kepada Allah. Ketahuilah Allah memandang kita malam ini. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, وهو حديث قدسي yaitu hadis qudsi. يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Allah berfirman, aku jadikan sholat itu urusan aku dan hambaku. فإذا قال العبد في الصلاة يعني يذكر النبي في هذا الحديث الفاتحة سماها الصلاة. إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ذكرني عبدي. Jikalau kalian ketika dalam sholat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu Allah menjawab, hambaku telah menyebut namaku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah majjadani abdi. Ketika kalian mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dalam salat, Allah menjawab, hambaku mengagungkan aku. Idza qala Ar-Rahmanir Rahim qala Allah majjadani abdi. Jikalau kalian mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berkata lagi, hambaku telah mengagungkan Idza aku. qala Abdu Maliki Yaumiddin qala Allah majjadani abdi. Ketika kita mengatakan Malik Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaqulu Allah ta'ala majjadani abdi. Ketika kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah lagi menjawab, telah mengagungkan kepadaku hambaku. Idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim yaqulu Allah ta'ala sa'alani 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ketika sampai dalam lafaz ihdinas siratal mustaqim, hambaku meminta denganku apa yang harus dia minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim qala dzakarni sa'alani 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ketika sampai ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka kata Allah Ta'ala, aku kabulkan doa daripada hambaku. وغير ولا الضالين آمين قال سألني عبدي ولعبدي ما سأل. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Hambaku meminta sesuatu, maka aku kabulkan segala sesuatu tersebut. نستحضر أن نخاطب الله والله يخاطبنا في صلاتنا عندما نقرأ الفاتحة. Apakah kita selama ini di dalam sholat kita hadirkan hati kita untuk membaca Al-Fatihah? من الليل عندما نقرأ الفاتحة إذا قلنا إياك نعبد وإياك نستعين اعلم أنك عبد لله. Dari malam ini kita resapi
Jika kita mengucapkan sampai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketahuilah kalian adalah hambanya Allah. تتبع نفس في هوى ومعصية لله خلك عبد لله. Jangan engkau ikuti hawa nafsu, tapi sadarlah bahwa kita adalah hamba Allah. اهدنا الصراط المستقيم. هذه الألف اهدنا خلها سؤال لك ولزوجك ولابنك ولأخوك ولأختك ولقريبك ولجارك وللمسلمين أجمعين. أنت أستحضر أنك تسأل الله للكل أن يهديهم معك إلى الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم أي المنهج القويم الأوحد الذي يوصل إليك يا رب. Ketika kita sholat, maka ayo kita hadirkan dalam hati kita. Ketika sampai lafaz ihdina, hadirkan keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahdihumullah wa yahdina wa yahdik. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah dan memberi kita semua hidayah. وقد علمنا ربنا عز وجل في فاتحة الكتاب في كل فريضة وفي كل نافلة أن نكررها وفيها اهدنا الصراط المستقيم. Allah telah mengajarkan kita begitu pentingnya untuk meresapi surah Al-Fatihah, khususnya di ihdinas siratal mustaqim. لأن الهداية أمرها عظيم. Karena hidayah ini adalah perkara yang sangat besar. إذا هدانا الله مضينا في طاعة الله. Jikalau Allah memberi kita hidayah, pastilah kita berjalan di dalam taat. والله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى. Allah Ta'ala berfirman, orang yang mendapat hidayah dariku maka dia akan bertambah dalam kebaikan. وآتاهم تقواهم بالكرامة الكبرى في استمرارنا في هدايتنا لله. Dan Allah akan memberi kepada mereka yaitu hidayah yang besar sehingga kita منا ويرضى. dan mudah-mudahan perilaku kita selalu diberi taufik oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. وأن يبارك فينا وفي أزواجنا وأولادنا وبناتنا. Semoga Allah berkahi kita dan anak istri kita semua. وأن يجعل آخر كلامنا في الدنيا بعد عمر طويل لا إله إلا الله. Maka kita akhiri kehidupan kita di atas dunia ini dengan la ilaha illallah. أهنا على لا إله إلا الله. Ya Allah, hidupkan kami dengan la ilaha illallah. وأمتنا على لا إله إلا Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan la ilaha illallah. الله. شرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله. Ya Allah, bangkitkan kami nanti bersama orang-orang yang di hatinya ada la ilaha illallah. أمتنا بحقائق لا إله إلا الله. Berikan hakikat la ilaha illallah pada hati kami. نورنا بأنوار لا إله إلا الله. Berikan cahaya la ilaha illallah terhadap hati kami. عافنا واعف عنا. Berikan keafiatan dan hapus dosa kami. بنا فيما جرى به القضاء. Dan berilah kelembutan dengan apa yang kami inginkan. وارزقنا أكمل المحبة لك ولنبيك المصطفى. Dan berikan kesempurnaan cinta kepada Nabi Muhammad dan kepadamu ya Allah.